Sa ato ang main event. May daog sa game 1 na ang Team Talisay City. Kini game to na. Servisyo Kyle Team Kang. Kuha pagtonton. Kyle Team Kang milaras sagang ni Jomar. Gibusdakan ni The Black Mamba. Sakita stira ni The Black Mamba. Oh no, 0 na in favor of Team Talisay City. Kini servisyo Kyle Team Kang para dos. Lobog yata ni Tonton. Gipikan Denver. Jomar. Abog. Grabihan Denver eh. Udag kastigo eh. Sus, gibunal-bunal ng Team Konsolasyon eh. Gikulatag mayo. 2-0 na. Kini servisyo Kyle Team Kang para 3. Pictos kaibigan. Saot pa ni Tonton. The Black Mamba, mitira. Pingis ang pagkatira. Juma-Roma. Agay. Di mabasa ng tira ni The Black Mamba. 3-0 na kaibigan. This bakbakan is sponsored ni World Billiard Champion Boss Champ Anton Raga. Mao na atong sponsor Di na matabas-tabas ang atong sponsor. Si Boss Champ Anton Raga. Latok pod. Pasok. 5-0 na. 5-0 in favor of Team Talisay City. Servisyo Kyle. Agay, way panagang Team Konsolasyon. Delikadong tudaks eh. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar. Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap ug ang Emil Van Porent. If you are in need of a van for wedding, call 0995-243-5411. Emil Van Porent. Inside. Shout out din ni Yoyo Emiliano Quijano diya sa Good San Cute. Ang tag-iya sa Emil Van. Servisyo abog. Out ball. Happy birthday sa mga birthday boys. Nga sila si Boss Charlie Milan, Boss Atan Bahilot, o si Lemuel Repulyo. Happy birthday mga kaibigan. 6-0 na, 6-0. Servisyo na king backstop para ono. Jomar. Tuara. Ton, kuaton. Ay, Ruiz, mi pusing, mi pabuto. Ono size na. Ono size na tong game to. Kini servisyo Jomar para dos. Denver Lobo. Overhead. Pick Jomar. Denver again. Sakita tiraha. No size. Kini servisyo The Black Mamba para City. Binomba sa ere. Kyle. Agay. Lusot ang tirang abog. Boslot ang depensa sa Team Talisay City. Size. Kini parado. Servisyo Tonton. Kyle. Tuabog. Kita ng... tuara gikulata na sa Team Talisay ang Team Konsolasyon. Side out. Servisyo Kyle Team Kang. Imo Kyle, baho Kyle kana. Ito ra. Tok mo di abog. Gihaplasan ni Denver. Kini, patay na ni. Goodbye Philippines. Poko Tamaral. Size 1 lang yapon na itong score. Size 1. Servisyo abog the Pride of Karkar para dos. Denver. Tuabog. Agay. Lambahan. Sahod pa. Labay nas gawas. Do size. 4-point lead sa Team Talisay City sa atong game to. Shout out ni Tatay Conrado Aliga.
nga adi diri sa atong sideline ha. May tanaw sa atong bakbakan diri sa Barangay Lagtang, Talisay City. Size 3 na, size 3. Kini para 4. Serve Abog. Kyle, ayay Abog. Bundak ni Abog oh. Gipon ang Jomar. La sahod pa. Imo Kyle, padpad na si Kyle diri. Agagi balikan. O ana. Din amadag ampo tong tiraha. 4 size na, 4 size. 4 size kini para 5 serbisyo Abog. Kyle to Abog. Kyle again, two shot combination. La Lobo. Agay. Susan Roses Amalia Puentes. Puen, 5 size na, 5 size, 1 point lead na lang sa team Talisay City sa atong game to. Kini para igualis na. O ana, even na ang atong score. 6-all, 6-all. Kini para overtake na ang team Konsolasyon. Masiyar na itong amigo nila nga si Aljandri. Ang higaw. Dawat pa. Igualisay sa atong score mula sa team Talisay. Serbisyo Denver. Lobo ayay. Gidakdakag bato ni The Black Mamba, wa madutlit. Out ball ang tira sa team Konsolasyon. City size na. Kini para 8. Serve Denver. Agay Kyle. City size ha. Side ball kayo. Side ball kayo. Oh, serbisyo na king o backstop. City size ang atong score ha. 1 point lead sa team Talisay. Agay gitagak tungod. Wa masao ni Tonton. Size City, size City. Serbisyo The Black Mamba para 8. Agay pokot kaibigan. Side out. Serbisyo Tonton. Kuha pa. Tokpo ni Denver. Sao ni Jomar. Tumagos sa lakas ng tira ni The Black Mamba. Pasok. Size City Size City atong score. Dami bugnaw ang hangin. Kini para 8. Parinol! Kyle. Ayay, kuani. Finish na. Finish project na. Otso size. Kini para 9. Kyle Timkang to serve. Budyok oh. Wakakuha. Puwen. 9 size na. 9 size. Wala. 3 point lead sa team Talisay City. Ngigaw. Pakpak mga silingan. Serbisyo Kyle para Gis. Denver. Para The Black Mamba. Side out, side out. Size 9 kini para City, serbisyo Abog. Kyle. Out ball. City 9 na, City 9. Okay ni para 8.
Agay, banggi si Kyle. Banggi ang depensa ni Kyle, mga kaibigan. 8-9 na, 8-9. May kulba na. Dikit na ang labanan. Dikitan na ang labanan, mga kaibigan. Servisyo abog para Iguales. Kuha pa. Tonton. Parandol. Giba si Jomar. Noibi 8 atong skora, 9-8. Talisay ball. La. May hangin-hangin na, may bagyo na. Otso atong skora. Here's Denver para Jis. La, the Black Mamba. Lamba ni Abog. Ilawang tunnel miyagi, subway, di madawat. Jis 8 na, Jis 8, 2-point lead na sa Team Talisay. The big question na ni Kantalisay. Makadaog baka ang Talisay nining game to. Kantalisay can pull this game. Corner. Ay, para. Denver. Para the Black Mamba. Agad the Black Mamba again. South pagtuntun. Out ball la kaniha. Daog na. Champion na ang Team Talisay City. Sa tumbak-bakan dire sa Barangay Lagtang